Khapangni kok tripa nai tong nai takute bukuk chong o khebo tini mar nokha saltam ini kha kawati wamani abo bai mar khe derajak salge to salbrei horge hortam obo bai belai khe derajak khalogo o live phainai norni bakha eba norni amchai bakha go tam tam deram mui tongkha sahala nor sahori mano ano kol khainai ingai baksa सरकारनि मकल कलाय आंनि दंमानो आबरनो जों मकल खिखलाया बागैनो आनि ताबुनि लाइभ आबुनो वाति बाय देराजाक आमचाय तै हापांनि स्टेप नतिनाय नरनो ताबुक साइखना हननो लाइभ फाइमानि कक्तिरपनि बिसिंतै खाबरे ताते बुखुक चं त्रिपुरा हास्तिनि ओ तं हालगो हास्ते हापांनि बखाक्ति बाहायनो तिनि बाय खना माने 21 तारिख बाय 22 तारिख स्कुल बन्द रजाखा स्कुल लो आबतो खलबि तनि गिदानानि बागै साखलायका हास्तिनि रों मन्त्रि एबा हास्तिनि जे ताबुक बन साकदुक ब मन्त्रि ताइ मन्त्रि अक्रा डक्टर मानिक साहा साखलायका स्कुल बन्द तंग्रानाय तिनि बाय खाना माने 21 बाय 22 तारिख खाबल ताते बुकचं स्कुल कलेज जतन बन्द तनि जाखा नबार वातियो लामा हामियां मानो हाका खाय मानो कुनु एक्सिडेंट नि मानो कुनु घटना मानो हनिनो हास्तेनि मन्त्रि अक्रन बखाक्तिनाय साखलाय जाखा जे ओ जराव स्कुल खिया तंखिनो काहाब उंनाय अ पगनो सिगां वान सुबजाक राखा डॉक्टर मानिक साहा बिनि announcement साका important announce due to the current situation and heavy rainfall o jorao je halok sitrai tongmani tai wati kabangka phaimani by the government has declared a 2-day closure for the schools in August 21 দুই দিন স্কুল বন্ধ রাখা 21 তারিখ বাই 22 তারিখ আব বাই বাক্সানো কলেজ রক বাহিনী বন্ধ তংবাই নাই কলেজ গাঙ্গে 21 তারিখ সিমি আপাতত বন্ধ তংনাই যত স্টুডেন্ট টিচারটা স্টাফ রনো বাহিনী ব सेफ खाई तंगनानि बागै नाय ताइ ओ जे साखलायजा ककनो पि तंगनानि बागै नाय साखलायका हासिनि मन्त्रि अक्रा yang amno karibo hayo हास्तिनि करं करं जागानि बिसिङाव साउथ डिस्ट्रिक्ट न तो रेड जोन नि साखलायजा आरो बिसिङाव करबुक आमचाय बालायखे आमचायो देराजाक बरक खरकसा थैमनि बा कक्तमा ताइ निनि दुम्बुर जे हाइड्रो प्रोजेक्ट तंगमानि आ तैनो बाहायनो बेगलायनाय खा ताइ ओ जे कैपेसिटी ओ जे सर तै मानानि ओजन रजै माना ओजन कासि मानानि ओजन लाइथमा बागै तै किसा किसाका याकारि मा तंगमानि कक्तमा बाय बाक्सानो yang खुवाइयो बाहायनो खुवाइनि दैमा yang गुमति दैमा रग बाहायनो तै बेलाय चागिया चागिया आगि जेसक दैतर आबन स्लाय तेबो कतरखा दैतरखा आबन बागैनो जे सिचुएशन बा जे हालक आजाय तंखा अब त्रिपुरा हास्ते ओ देरामुं ताक्तु बुथुं कतर हनैनो हास्तेनि हापांनि बखाक्तै नखा सालनि बागै बन्द जाखा स्कुल नखा सालनि स्कुल बन्द रमानि उकलगबनो कारण जे सरे नगो कामका तंथुं सेप पिखाइनाय जाते तैनि रोगि तै बाय को तामसनाय हाकवागि रग नग रग देराया तै दुखमाया तै ताइ नगद चेराइ दङ बरा दङ जतन सेफटि खाइ दङ बागै हास्तेनि मन्त्रकरा साखलायमानि कक्तमा चिनिया फाव उनको साखलाय मुंसकया गुमति हांकरनि हांकरफा हेकाबा तरित कालति चाकमाटा गुमति डिस्ट्रिक्ट नि डीएम नि बखाक्ति बाहायनो साखलाय जाखा जे वाटर लेवल ओ जराव 93.85 मिटार नि मियानो साखलाय केबो आजाराव डेन्जार कैसे जोन हुई तोखा 94 मीटर पर तम इनफॉरमेशन डीजीएम गुमति हाइडल प्रोजेक्ट जतनबारी वाटर आरो तुई फियोगी रमानी कॉग नो सावी खना रखा इनका डीएम नि दुम्बुर बो रिवर मेयर स्टेप ऑफ टिटोरिमान होने इनका चिनार कमा वीडियो रख सफाइजा फादिके चंतिनि सालसा नि वाती बायसि नायग्रानो मिया तो वाती वावैनाय गोबां मजागाव दुम्बुर बहायनो मा इनको खा दुम्बुरनि भिडियो वानर फाइसो कइजे तंनार फुरुनाय बा करबुक आमसानि ब्रिज बायमारो तफन आगरतलानि मांप्लिकेशन नाय नेग्रेदि आगरतला वाहनो तुई कुसु तरखा आगरतलानि गायसबो जागा बात करिखा तुई तलिया तुरतुर केसब खा तफन तुई तरफुरनि आनर भिडियो कैप्चर खाइना जा किसे नायने जे मांप्लि
একুশ তারিখ আগস্ট 2024 সাল মারি তিনি স্রাংসাল আগরতলা ni halok kai kami ni halok balai kheno wana ma sijakok আগরতলা ni je jaga pitori ahli hunjangnai o je jaga o buno pitori tongmaikha gobang ma jaga o khapka jora gari laimia yang tiku gari laiman hile kamo gari kaise tiku lai tongo obo nek sumuni road o road ni bisutoi borok tanglai sikhaimani bike bike ni ati jabo gari bike bui tongo কিন্তু নাংমানি জায়গাও থুই মাইয়া আংমা বাই गोबां বরক দুয়াই তংমাইখা আগরতলাওবো गोबां বরক বাজারত থুই মকতে পাইনা হম্বানা পাইনাই आंनि তংমাইখা हालनाय रग थालायमाय आंनि तंबायखा वापि नांगो याबा वापिनि जोंजालबो आजायरो आबगिनो जलै जीवन माने कायखो बुबा दै किरखेबो थांया दै गलाय तंखबो थांमाया आबगिनो আগরতলাও তিনি যে वापिनि गामानि उजाखा सालदागरि मार कामियाम सायो जेति बेराखा আগরতलाबो आबाखे थांला सिमाया गै तंबायनि मांगनि यांखाय प्रगति रोड बिखा यांनो दै कम हुनै जोंजानायसि यांनि गारि लायो আগরতलाও তাই কুবুনি জায়গাও আমরা তিনটে বছর যেমন মিনি আরএমএ সমহনি মিনি কবরতলা রোড মিনি ইয়াং কবরগ রাজধানী হোটেল বসেগো তৈরিহাই খাপটা ধরানি তংবাইছা কিন্তু অয়াং কিছু তৈরি কমনি বড় গাড়ি লাইছি দङ वाति जरावो अरो जे तिनिको खामानि कारण बुंखाय जे मांख्रिना र पुंगानि আগরতলা जमानि कथा कामियाम सायो जे तंगेरो सजाग तंगनि बां कबल जावो सजाग माने तामो ni nom dana gini wo ha norom dangi tongha norok kusuji norni mairum noni rangsang disa teri isati ne busri khadi tu lekta dagor asal jamur ke khadi inya hikai ke benar ani nok puri hikai school babar sangbai jadi kutuk jaga nai nok gerak nai jaga wagya nai hikai norok ke tumuno ke bo help nang sangkai jangja area ni Nogomairu kering tongkai, ajina kering tongkai, angmayang tongkai, lor ganja era kami, je itu tongsin, ini akaba SDM, aruzan kordi, borok lor letak baginya, biar obo hanya wati wauya, obo wan ziko banjake, itu tamserai, itu sih nomong gakai, যেমন disaster, itu hanya kaca daerahmu natural disaster. Habar itu daerahmu, obor kakina bagai je nok gana wo to hak to harwak to bor to baji je borong mutu wak to borok tengi baji eba borno kutu dago bengi bensai baji nongni chatoni ma mungkin itu to dori menya কিন্তু mutu wak to imar mole rosia saja ma dori baji nai tai tau sajoti borok toijona tijani kok ma tongo o tojoran bisigo sini biluniawo ketam ana biluniawo korokta abo ke bini baino tuwana hekal tadi ke nok bai to mai na ne amo na problem to yang wo korok tu jomuni bu makata tidak kadir bazaro yang kat mata to da ke buah to buah ni ko ta ke aku age tidak kata dire jamma yang amno kari bahanyo kaise kok ma tongo omor pur sago sarwa tilen nok wagi tilen amno kari bote kok ma tong mano apa kuma kajen lo kawana otino kok kawana dini aku ka beri kawan ke kami am punya kalau pindah yo banyak teman ko Yogi. Ate gaji lagi. Oh. Gaji na. Cover kola. Bari. Aku tolong aku pikir om betul. হ্যাঁ কি অবস্থা হ্যাঁ একদম খারাপ মানে কোন কোন জায়গাতে জল জমতে চলে এটা আমি এত দূরে যাইনি তবে লিক্সিমনির দিকে এই রাস্তাতে এমন অবস্থা আগে এমন হয়েছিল নি হ্যাঁ বৃষ্টি হলে তো এরকম হয় হ্যাঁ Ah, je prane fine langsung na. লোক ব্যবহার শব্দ আগরতলানি খালক তুমি যেন মাংসি আপনার এটা কোন জায়গা পরে তো এটা কবে থেকে দূর পর্যন্ত এটা আজকেই সকাল করে সারাটা থেকে তো আচ্ছা কালকে রাত্রে এমন তো না কালকে রাতে চলো কালকে তো বৃষ্টি হয়েছে জল আইছিল কালকে জল আইছে আয়া হবে তো এরকম আগে কোনো অবস্থা হ্যাঁ সবসময় হয় সবসময় জল
কি মনে করেন এটা কি আগরতলা কোনো মিউনিসিপ্যালের গাড়িতে করতে হবে নাকি না এবার বেশি বৃদ্ধি হয়ে গেছে? বৃষ্টি এবার বেশি হয়েছে আর এই কিন্তু কিছু ব্লগে যাতে নিচ্ছে মানে এটা কোনো প্লেয়ার শুধু প্লেয়ার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বৃষ্টি বেশি তো আপনাদের কি কি ক্ষতি হয়েছে ওখানে? এখানে তো আমরা সব পানি চাই জলমগ্ন হচ্ছে আমরা দেখছি কি অবস্থা সব কিছু জিনিস তো আমরা জলমগ্ন করি আচ্ছা বিপদ বলতে শুধু আপনার না এলাকার তো প্রায় সবাই বাড়িতে বাড়িতে জল হ্যাঁ সব বাড়িতে জল মনে করো গরিব বাড়িতে ওই বয়স্ক লোক আছে বা ছোট বাচ্চা আছে হ্যাঁ আচ্ছা বা গাড়ির বসে রিক্স না না রিক্স তো নিশ্চয়ই আছে রিক্স তো নিশ্চয়ই আছে কি বলে মনে করেন এগুলি সংস্কার করতে এদিকে আপনার গভর্নমেন্ট এসে দেখছেন বিপজ্জনক সমস্যা এই অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয় এরকম সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। নেওয়া দরকার আপনার নাম আমার নাম অমল দাস বাড়ি Yang baca oro Agortolani omno katakal agi Maharaja Birendra Kishore Manik ko Agortala tui kotor hap nai si titor ke hniyai je lai oro boi kalangmani obo ayang Romdi Chandrapur ni simi yango Bangladesh tu khainai obo reja katakal momno o khangni yang naro to titor ni noro phunukano oboni yango je katakal lo gana gini tongnai nok rok debona longmui thumai cha nok rok review ta tang di hei sadak tongphano oro ta tang hei tongphayo beko oboni sikango bahanyo uara tangnai rok no oro tongnai rok no agi manik sarkar CM tongphuno ua quarter kubu aro rohorda ka prai 200 250 family rok no aro ta aboni pore bo oro no oro taisa borok tongma borok jan khai tongbai bai ka borok kabok jingala plaija sarkar obno tiisa tamya priano saimenya kintu tui tormani obo taibo phaiman ko tabuk wati wai tong tu se obse peter tabuk yang jaga ni ti kotobi phele kan ko obse peter rai ko abu ni boror jotor tongma phaija naine ni bagi nai oro tabuk arom nan ba rom mania tekha kom jora arom mano kintu tabuk je pidhar ni tongkha oro borok bo kotobi mano aini se sakati tingo trukni heju kono bisimo belake speed o je nok ni mani rok debono kotobi atai tokta khumtong man lia oro tai musuk rok phun rok kai tongman lia nok ni mani kri debono thangbai ka kadino tui abo tungno bo bathango tungno berane bo mano tung pajak ma tongnai obo hanya serengthai kiaba saltani wati om sukmani obo galai wana ma sikata Totong bala baru mai yang mesti. halai ke totong taka Tamu. chalo obonor bukur tu mani muya আমার ভাই তিন আছে বর্তমানে asibo wati kere আজকে আসতে বাড়িতে বলছেন না নম্বর ছিল আছে je Agortala ro lamao ti kongli ada সেগুলো আমার উপর থেকে তো করি তো acha je tabuk o to অবস্থা bahai bazar borok বাজারে বড় করে agi bimbang hai dia আগে কাজ পুয়া আগে তো বাজারে করে হয়টা eme kini je wati lubi bom hai ma tong Agortala ti tong tong ya 생각 가요 할만한 거 맞이고라 wanai tong ha lor jeng tu mano ko 만나이 mandai ni je tabuk lor sang je phayo khang ma ja 네 가요 타고 이거 뭐 배양데 달래 집으로 갔다 나 지금 살고 놓으면 너 이제 걸어서 정말 이제 wati yo ai lung tani halok la bahai karena kalau kecian salto ke kamu aja ki to ya teacher pun murah wa nyata Logo ya bazaar aja. ibumu anu ngelen Ayo. Gai nukna khabal tade buksong Agortala tai lek chomri gana gini Krishnanagar amchaini koktuma norno ang sawik narmani gai kokungkha tini ni je saljo phungjora tui tamo ui tongkha Agortala amchai abuna ang norno phunui paikha tabuk ang Tripura hasteni tai kereng jagao party bung party jak tongo tui ti nai eba tabuk kisa ya phari paigrao no tini tam program cancel ma khlaika kaisa ke postponement of Delhi Tiprasa meet Delhi wo Tiprasa meet kaisa panda tongmani abno postpone mane no date on dino saklai sinai tini apto mothak jak rakha saklai ka YTF ni general secretary James Deborma kaisa koktuno bosika
due to recent tragic events in Tripura, including severe rainfall and landslide. Wati kamo wamani tay harok uag bay mani omahay tomong halogo je kabangma borok rok dukumani tongbayo thui tongbayo nya ke hak wagi sompod derai tongbai kha aba hi jorabo porni logyo se tong nango sini kok sab mung sini kaisa tong thomung ba jesapan pandaro ulo khlai mano kintu o derajak jorabo jengabo khlai chagla kohnai boa gra be kok salemani ulo decision hajakha je Delhi Tiprasa meet je schedule tongmani abo jemon আগস্ট 23 তারিখ और যেমন শ্রী সত্যলাল অডিটোরিয়াম হল নিউ দিল্লিও তংমানি আপনো ক্যান্সেল খাইজাখা 23 তারিখ আগস্ট প্রোগ্রাম তংমানি আপনো ক্যান্সেল খাইজাখা বুয়াগ্রামে কক্সলেমা অলন অডিশন হাজাখা নাই সরকারকা জেমস দেববর্মা আপনো কারিব হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা নি বহান্য কাইসা প্রোগ্রাম আপনো ক্যান্সেল খাইজাকমানি কক্তমা চিনিয়া ফাও ফাইসো পাইকা অবংকাংকাই কাইসা ট্রাফিক rogni kaham mane traffic ni sal pale ni bagai abai kaisa tongmani program abono cancel khlai jakhatini astobol nokhlao ni pandano haini kaisa koktun nanaro bahino sokpaikha obo khato saka in view of rainfall prevailing heavy rainfall in flood and like situation of Gumoti district in pursuance of power conferred under section 26 to 30 and 34 under Disaster Management Act 2005, it is directed that all school and Anganwadi centers, including government-aided and private school, under the district shall remain closed. 21 tarik school no bondo prakhlai jaka private school Anganwadi school joto school log bahino relief center set up in school. Ke school logo relief camp u je nok bai nok go tongmai ma phajir porbo bahino school tonjak bai ni baginai Anganwadi center go bahino tonjak nai abguino school of bondo khlai bai kha ni sub divisional administration ba khakte ni odagi mung jakka Gumoti ni DM ni yakti gai obo hai tebo school to Tripura haste kanagi ni to montra par saklain dekha salni ni bagai bondo tongnai nei gai tai kaisa dumbur ko tinta jak flap gate tongmani a gate khulge jakka ko tui balai kheno bangmani bagai nai abo to pura clear nongkha dumuni banni tui tinta jaga tinai abo to jagai tong phiok jagai tongmani koktoma gai ti phabo tebo koktoma tongo jemon মন্ত্রী অকরা যে সাকলাইমানি কক নরতন সাকানো অব যে তিনি কাইসা হেলমেট বাংলা তমনি এক্রেডিটেড মানজা ককনো থুনারনো আব্রনো মথাকজাক বাইখা কাই yang kaisa amtayo dalai ke kirma singsa bridge baimani kaisa mangpli sinaro phai sopaikya bridge baimani o mangpli nor nai pegradi abno langno kaisa or book amtani o je bridge baimani kitcham lokol bustang nai pegradi ti boma haidar o tirogo tukuna rokhni jalbuna rokhni ba ang thangman hundo ta thangbai jadi tai je borok nok kana gini rogo harwak tong hukakai nor onok ni kotol baidi mairung tai rangsa risakti ne ekta safe jaga thani school logo phano thani camp khlaidi ngeka or kol khaidi ngeka 190 kol khaire nongni dera jagrok ni halogni kogno sahar baidi eba nongni thana ba nongni SDM ba tahsil omai sarkari office panchayat go norni dera mani kogrokno saharani tapok baidi nor tumuno watayo derai tongmai khanke শেষ তারাচন্দ্র উচেপাড়া জলপাই Mana Bangladesh lumar
Naji belai warna sih sorry bris sih omah ke bayi matong gak kayak neng ang tiok pun dino baknya tatang di eba manu ni logo pano pun dino arom na pano eba kasatri ni fudu bodan pano tatang di belai kiri sor sih om sih ke bayi matong kayak cin bor kuning tikia lai meya obong ka South Tripura ni Muhuripur Latua Tila ni Ucai Bari bris so obong kaisa social media viral lagi tomoni kongnon norang penuka Dumurban 94 meter thang soi ga tei abon bagi automatic khlubi mar ma bai belai ke dumbur di tola bakhak ni kabang ma ko tei koi thang ba kya tamsa sinai tei dumbur ti phiok mani bai kabang ma mai ni jaga saran jaga ro belai kheno tamsa kai kabang ma 10 কোটি টাকা ni project no tabo kosoi mar hoka abaher kongma derajak dumur ni tui iya sarogir ma bai tei kebang ma jaga ono wati wayoi phanose hani kongma jaga na harinyai tei koso phebi mani koktma chinya pho kase phebi kya omai tong halogo tabuk sajorati je sorkarni reporter to camp no khuluk jakha 183 টা আর 5000 সোশ্যাল মিডিয়া নিজে রিপোর্ট নব সাইখাকা তিনি বতাইবো যে বড় রক আং তাও পাইথাগো অকংনো সানাই যে বড় রক গব নিজনি নগ টংই মানলিয়া নবা তিবারি বাগিনাই জেরাউই টংখা এবা নরক টমনাদি টংই মানলিয়া নগ কাকে নরক লগি লগিনো পঞ্চায়েত ফানো সাহরদি এবা কোন একটা স্কুল কাহামো থাংপাইগ্রা দি বসাবদি তিনাই রাগজা দিশা কাগজপত্র তাই নিনি মাইরুগ রক তিনাই lamredi school hai kaisa pakani tangjak nok kaham rogo gai abun pore ingya kai SDM phun khaji ingya kai thanao phun khaji ingya kai norok maya kai 1905 phone call khainai nini poristiti saudi borok kaingote shahor bai nai karon school nokha sali bondor ma simbayo jungjal jakagia wati tawse jorti IMD nobati banai khuni bkhakti saklai जायगाखौ जे दरांना हिनै खानाबो वावै मानो सनिबो वावै मानो अवाति थागिया ताबो हा सिवरो तेबो नक बायरो फेरां कगजाय मानो नबारो कलाई मानो गोबां मा लांमा देरावै मानो जे देराजा रनो तो देरासो बारनान बागै सरकार साख्लाय खानो आबा केनो गोबां मा एनजिअ नि बखाक्तै चुबा चुरक बतो रजाक गैयो तंगो मिया बाहाय एमएलए पाथानलाल जमातिया संरबरनि ओमपिनि इंकरगो तो थाङै चुबा चुरैनो तंगो obni mangpli bukaisino no punugana mia MLA Pathanla Jamatia buni area o kem ni chamur mani ro gya phari yakha obahanyo khaganang amchayo kobang ma borok thorang bai sangdang ni borok ong thortong nai rok political party khai tong nai rok norok jotono obahai chukya jorabo porno chuba jana ni baginai chung kokti pran bakhati koyo ngai chung chudo phunui siminor no tongmani slai nor chuba chuni yak baro khangka kai chini kabang ma borok bachiwo tai nin gana lokron gana o je nang tongmani bai borok khatungo o khatungmani no tebo mothangai phorok lani ning thung obno chini bunai mu jodio je mia ni jorati khobor umani tai sonor ro ma phonu gana update tamnimba update মানে no tam সরকার ইয়াকরি না হে tong একদম কাহাম ইয়াকরি না হারনাই না হারজাই tong mani kogrok no sai khnar ga miya bridges pande रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो जो 48 आवर्स में 19 अगस्त और आज 20 अगस्त में जो रात में बारिश हुई उसकी वजह से कई जगह स्टेट के कई हिस्सों में फ्लड जैसी सिचुएशन आ गई है और सिग्निफिकेंटली जो है जो बारिश है जो बोकाफा में करीब 375.8 मिलीमीटर की बिलोनिया में 324.4 मिलीमीटर की साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में और अमरपुर में 307.1 मिलीमीटर का गोमती डिस्ट्रिक्ट में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। इतना ज़्यादा बारिश होने की वजह से रिवर का जो लेवल्स है वो बढ़ गए हैं और फ्लड जैसी सिचुएशन हुई है। आज भी 4 बजे तक करीब 4 रिवर जो हावड़ा, धलाई, मोरी और खोई में वो डेंजर लेवल पे क्लोज टू डेंजर लेवल एबव द क्रिटिकल लेवल पे फ्लो कर रही है। जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से आपको पता होगा शायद कि वो दिल्ली गए हुए हैं बट वो रेगुलरली हमसे लगभग 1 घंटे में सिचुएशन की रिपोर्ट ले रहे हैं और आज जब शाम को वापस दिल्ली से आ जाएंगे तो करीब 8 बजे वो एक मीटिंग भी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक टोटल स्टेट में 183 रिलीफ कैंप्स खोल दिए हैं जिसमें 5607 अफेक्टेड फैमिलीज को रखा गया है और उनको जो भी सुविधाएं जरूरत है जैसे और मेडिकल सुविधाएं वो सब दी जा रही हैं।
उनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कैंप्स हैं, जिसमें से 24 हैं वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, 68 रिलीफ कैंप्स हैं गोमती डिस्ट्रिक्ट में, 38 रिलीफ कैंप्स हैं साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में एंड 39 रिलीफ कैंप्स हैं खोई डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर और बाकी जो कैंप्स है वो बाकी रिमेनिंग 4 डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन जो प्रशासन है वो जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से मतलब मैंने जैसे बताया कि काम कर रहा है, फूड दे रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, मेडिकल सुविधाएं जो भी रिलीफ कैंप्स में जरूरत है दी जा रही है। और सिचुएशन को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, साथ में स्टेट लेवल पे मैं हूँ जैसे सेक्रेटरी रेवेन्यू और इवन चीफ सेक्रेटरी ऑनरेबल CM इज रेगुलरली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। SDMs और ऑफिसर्स हैं जो लाइन डिपार्टमेंट के, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वाटर रिसोर्सेज, पावर डिपार्टमेंट से, रोड एंड बिल्डिंग विभाग से, फॉरेस्ट, पुलिस, फायर सर्विस और पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये सब को हमने लगा रखा है और वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं कि जैसे फ्लड की जो सिचुएशन है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए और कैसे रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन दिया जाए। इसमें एक बोलूँगा चूँकि हैवी एंड एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से बहुत जगह लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइड इस बार बहुत ज़्यादा हुई है और उसकी वजह से कुछ फैमिलीज भी मतलब कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। रास्ते बहुत सारे रास्ते ब्लॉक में और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, खासकर PWD की टीम और HIDCL की टीम उनको रास्तों को क्लियर करती जा रही है, बट उसके बाद भी चूँकि 2 दिन से बारिश हुई है तो सॉइल बहुत वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, तो उसकी वजह से फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड हो रही है। इससे हमारा इनफैक्ट रिलीफ ऑपरेशन भी कहीं कहीं अफेक्ट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर 7 पर्सन्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ, 7 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से खोई में 1 है, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 5 हैं, गोमती में 1 है। इसके साथ 2 पर्सन जो है रिपोर्टेडली मिसिंग है, 1 खोई में है और 1 गोमती डिस्ट्रिक्ट में है। प्रशासन की तरफ से लगभग 200 टीम्स जो है, जो SDRF है, NDRF है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स है, आपदा मित्र वॉलंटियर्स है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है, फॉरेस्ट, TSCL, PWD वाटर रिसोर्सेज, PWD RNB, एग्रीकल्चर एंड अदर लाइन डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल 200 टीमों को हमने ऑलरेडी ऑपरेशन में है। कोई ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द नीड जहाँ भी जैसा भी होता है, ऑलरेडी राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं। और पिछले ये सारी बहुत सारी टीम्स ने पिछले 24 घंटे में मैं बोलूँगा बहुत काम किया, रात में बहुत ज़्यादा काम किया, आज भी नॉन स्टॉप लोग काम फील्ड पे लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को बचाया जाए, लैंडस्लाइड जहाँ हुई वहाँ रोड क्लियर किया जाए, जहाँ पावर लाइन खराब हुई वहाँ स्टोर किया जाए, ये चल रहा है। और साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो IMD ने अभी जो फोरकास्ट दिया है, उन्होंने बोला है चूँकि आप जानते हैं एक्टिव मानसून का सीज़न है, तो इसमें लगभग लाइट टू मॉडरेट यानी थोड़ा बहुत बारिश होने की अभी भी संभावना है और उसकी वजह से साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी है और बाकी 7 डिस्ट्रिक्ट में जो है, जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अभी भी ऑरेंज अलर्ट है। तो ये सिचुएशन मैं बोलूँगा डिफ़िकल्ट है, लेकिन सब चीज़ अंडर कंट्रोल है। बहुत सारी परेशानियाँ, लेकिन जैसे जैसे समय आता जा रहा है हम लोग उनको दूर करते जा रहे हैं, लोगों को रिलीफ पहुँचा रहे हैं, जहाँ खाने की जरूरत है वहाँ खाना को पहुँचा रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से अपने काम में लगा हुआ है। और मेरी एक ही बस एडवाइस होगी कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और आप सब लोगों की सहयोग की तरफ से और पब्लिक का जो सहयोग मिलता रहेगा, तो अगर हम पेशेंटली काम करेंगे तो इस सिचुएशन को जो क्राइसिस की तरह आई है उसको जरूर ओवरकम करेंगे। थैंक यू सर। गोबां जागावनो हा कुवाखा लामा कुवाखा तुई लम्बाइखा खेत देराबाइखा हुकबा देराबाइखा नगनि वाक तक पुन कसक बाइखा मुसुक थैबाइखा बाक्साबा रांचाक रिचाक कमाजाक बाइखा माइरं कसक बाइखा रा कागज डकुमेन्ट रक कसक जाक बाइखा सिजाक बाइखा नक ताई बरकनि सम्पदनि सिमिचेंगे बरक थैमानि जरा कक तमा गासै फाइका अ वातैयो अबहाय सिगाङो आसो कतर फायाको अ जराबो बरक बेलाय जेरा खराबो दङो नरक नक निसला बरक रक नक नि बरक रक कारै हाचाल लगता थांबाय जादि साबनि नग बुफुर तामुं थांको साइमानिया नरकिया हजाक दंबादि जे बरक नि जे एरियाओ हामियासे आंगि दंखा सरकार माने बाई दंखा गोबाङै दंखा बरक देराय दंखा हामिया तुबिमै आंगि दंखा आबाहेरावै दंमनि रक नरक आनो कल खायहोयाबा आनी कमेन्ट्स अपन सियदि जों नरनि कमेन्ट्स नायनाय बियां बियां देरावै दंखा नर किसा कक्तुन सिहबाय दिनै कगमा कसारो तान हिनबा
Norni deramung no जों lukrokni सरकारनि मकलाव खिगलायनायनि आबुन चिनि नासिकमung tai nor derabo klayatei nor derao klay bo suba suman natei klay no chini panda ma sanamung abon bagino nor hojak tongbaidi hojak tongni mane no ahanyo khunju gukurka hojak tongnani ya ni nokgano tumuno hak wagani nai tongkhake nung anok ni kotoldi mairung tlangne ni nongni rangsak dingsa kagos potro tai mal matarong side tlang thangbaidi je nogo cherai tongo khonai tongo bura chakra tongo borok already school nok hambia nongni nok hambiangi tongkhe wani nok ni tongkhe tui janangi tongkhangke ba nobar phaimam ble wati phake to nobar phaimano pothoro phaimano tui phaibo no nok kolobitlang mono abunyo please norokni nogo bura chakra himer tongkhe serai besar sakle tongkhe nok hamia hangkangke norok school ba angonwari hai dalan nok tangjak জাগারাবো থাঙ্গি টঙ্গি বাইজা সিদি আবুন পরে নরক নরনি কানানি পঞ্চায়েত ন সাহদি সেঙ্গর মা টংফাইকা এবা নরনি তহসিল ন সাহদি এবা এসডিএম ন সাহদি পুলিশ থানা ন সাহদি যেবকাহে জাগাও সাহদি নরক जों কেম খাইমা টংখা नै আবহাই কাইসা মেসেজ ইয়াফারিন তাই জোদাকো খ্লাইনাই যে সাউথ ত্রিপুরা হংকা রেড জোন তাই অনন্য 7টা ডিস্ট্রিক্ট হংকাকে ইয়েলো জোন টং হচ্চং ওয়াতি বুফর থাকনো পুরো সাইমাইয়াখো স্কুল বন্ধ রজাখা তিনি বাই খানা তাই যে তাবো गोबां program no postpone खाइजाक बायखा YTF नि खानानि program बाहायनो postpone खाइजाखा आबा केनो गोबां program postpone खाइजाक दङ नग तंबायदि हजाक तंबायदि काजिजाक तंबायदि नि क कचारिनो ताबो सजरतै नर जे अपडेट रमनि और मा खलबग्रा सिनाय सारिगताइसा हायनि हायजर बाय मालायफोरानो हामबाय